Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Heaven Shalom Alaikum. We bring peace unto you. हम आपके लिए सलामती लाते हैं. प्रोग्राम सच्ची बातें. उन्वान इबादत खाना. अहले यहूद 605 कबल मसीह से लेकर 582 कबल मसीह तक बाबली तसल्लुत और हमलों की वजह से बाबुल की असीरी में चले गए. ये वही सरजमीन थी जहां से तकरीबन 14 सदियां पेशतर खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को बुलाया था. तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर यहूदियों ने आंकड़ियों, जंजीरों, हथकड़ियों और बेड़ियों समेत पैदल तय किया. बाबली और असूरी अपने असीरों से हतक अमेज सलूक करते थे. बाबली लोग अपने असीरों की नाक में आंकड़े डालकर उनके हाथों को पीछे की तरफ हथकड़ियों से बांधकर पांव में बेड़ियां डाल देते थे. फिर एक जंजीर में कई कैदियों को बांधकर एक सिपाही के सुपुर्द कर दिया जाता था जो खुद किसी चीज पर सवार होता था. ऐसी सजा का मतलब उनकी तौहीन करना था. दानियेल, हननिया, मीसाइल और उजरिया जैसे शहजादे और यहूयाकीन और सिदकिया जैसे बादशाह इस तरह जिल्लत की हालत से गुजरे. यिर्मयाह नबी को भी इसी हालत से दो चार होना पड़ा और हिजकिय्याल भी ऐसे ही बाबुल पहुंचा होगा. नबूकदनेस्सर ने रोशन ज़मीर नौजवानों मसलन दानियेल, हननिया, मीसाइल और उजरिया वगैरह को अपने लिए चुन लिया और उनके नाम तब्दील करके अपनी सल्तनत में आला मुकाम बख्शा. दानियेल को बाबुल के तमाम हकीमों पर सरफराज किया गया. नबूकदनेस्सर के बाबुल से गैर हाजिर होने की सूरत में अबूरी अरसे के लिए दानियेल बाबुल का हुक्मरान होता था. जब शाह फारस खोरस ने फरमान जारी किया कि असीर अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं तो बहुत से यहूदी अपने आबाई वतन में वापस आने के लिए तैयार ना थे. लेकिन जो वापस आए उनके पास दौलत, सोना, चांदी और गुलाम थे. असीरी के दौरान वो रूहानी और दीनी लिहाज से भी अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते रहे. अगरचे बाबुल का माहौल बुत परस्ताना था तो भी दानियेल और उसके रफीकों ने तौहीद परस्ती का दामन ना छोड़ा और ना इस माहौल से किसी तरह का समझौता किया. दानियेल सुलेमान की दुआ के मुताबिक यरूशलेम की तरफ मुंह करके अपनी जान की परवाह किए बगैर दुआ करता रहा. अपनी मजहबी, तालीमी और समाजी जिंदगी को बहाल रखने के लिए यहूदियों ने इबादत खानों का इजरा इसी असीरी के दौरान किया. फिर ये तस्वर दीगर इलाकों में प्रागंदा यहूदियों में भी कायम हो गया. 70 मी में यरूशलेम की तबाही के वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक वहां 480 के करीब इबादत खाने मौजूद थे. इबादत खाने के लिए यूनानी जुबान में मुस्तमिल लफ्ज से मुराद इज्तिमा या जुमायत है. रफ्ता रफ्ता ये लफ्ज ऐसे मुकामात के लिए इस्तेमाल होने लगा जहां इज्तिमा फराहम होते थे. जदीद दौर में अंग्रेजी लफ्ज चर्च भी इसी तरह इस्तेमाल होता है. शुरू में ये लफ्ज कलीसिया के मायनों में इस्तेमाल किया जाता था. फिर ये उन मुकामात के लिए भी इस्तेमाल होने लगा जहां कलीसिया इबादत के लिए जमा होती थी. अब ये लफ्ज कलीसिया और गिरजाघर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. लफ्ज इबादत खाना भी इसी इर्तिकाई मंजिल से गुजरा है. इबादत खाने का क़याम हर ऐसे गांव, कस्बे या शहर के लिए जरूरी था जहां कम से कम 10 यहूदी आबाद हो. इसकी तामीर के लिए आबादी का बुलंद तरीन मुकाम मुंतखब किया जाता था ताकि ये बाकी तमाम अमारात से बुलंद नजर आए. बुलंद तरीन मुकाम दस्तयाब ना होता तो फिर बाजारों के मोड़ बामुताबिक मत्ती 6 बाब 5वीं आयत इसकी तामीर के लिए मुंतखब किए जाते थे. लेकिन अगर मोड़ भी दस्तयाब ना होते तो फिर इबादत खाना तामीर करके उसकी छत पर एक लंबा सा खंबा लगा दिया जाता था ताकि वो बाकी अमारात से बुलंद नजर आए. इबादत खाने के खंडरात में सूखने की गरज से जालों या फलों को बिखेरना एक नाजेबा फेल था. जिस मुकाम
پر یہودی آبادی 10 مردوں سے کم افراد پر مشتمل ہوتی، وہاں دعا کرنے کی جگہ عموماً پانیوں کے نزدیک واقع ہوتی تھی۔ عبادت خانہ 3 بنیادی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 دینی تعلیم و تربیت، نمبر 3 شہری زندگی کا نظام۔ اجتماعی عبادت 6 عناصر پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 کلمہ شمار، نمبر 2 دعا، نمبر 3 تورا کی تلاوت اور ترجمہ، نمبر 4 انبیاء کی تلاوت اور ترجمہ، نمبر 5 خطبہ، نمبر 6 کلمات برکات۔ اسیری کے دوران اور یروشلم کی بحالی کے بعد بھی عبادت خانے کا ادارہ عبادت کے علاوہ دینی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہر یہودی لڑکے کے لیے ضروری تھا کہ اسے 5-6 برس کی عمر میں مقامی عبادت خانے میں دینی تعلیم کے لیے داخل کیا جائے۔ 12 برس کی عمر تک ہر یہودی لڑکے کو شریعت کی تعلیم سے فارغ ہونے پر ابن شریعت کی سند دی جاتی تھی، اور اس عمر میں وہ دعائیہ چادر اوڑھنے کا اہل قرار پاتا تھا۔ وہ دینی امور پر بحث بھی کر سکتا تھا۔ خداوند مسیح 12 برس کی عمر میں ابن شریعت ہونے کی وجہ سے دینی امور پر گفتگو کرنے کے اہل تھے۔ یاد رہے کہ ہر یہودی لڑکے کے لیے ابن شریعت ہونا لازمی امر تھا۔ شہری زندگی کا نظام، دینی اور تعلیمی امور کے علاوہ عبادت خانے شہری زندگی کا نظام چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ سیاسی طور پر یہ عبادت خانے ہر ملک کے آئین کے ماتحت ہوتے تھے، مگر ان کا انتظام یہودی بزرگ یا سردار چلاتے تھے۔ عبادت خانے کے امور میں عملاً وہی حکومت کرتے تھے۔ سماجی امور سے متعلقہ فیصلہ جات اس ادارے کا کردار بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ عبادت خانے کا عملہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 سردار، نمبر 2 خادم، نمبر 3 خیرات کا اہتمام کرنے والا، نمبر 4 مترجم۔ ہم نتیجے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اسیری کا آغاز اور ابتدائی سال اگرچہ بہت مشکل تھے، لیکن بعد میں انہیں بابل میں کافی حد تک مذہبی، سیاسی، معاشی اور سماجی آزادی حاصل